And while you're sitting there, Por momentos que estás sentado ahí, I want to do a little exercise with you guys quiero hacer un ejercicio con to ustedes kind of introduce the topic. para poder introducir el mensaje. So close your eyes. So, cierren sus ojos, Don't fall asleep. Just pero close your no se eyes. duerman, nomás cierren sus ojos. If something happened Si algo in the sucedería middle of the night en el medio de la noche and you really needed somebody, y necesitabas a alguien, who would you call? ¿a Don't quién- answer. a Don't quién- say it. ¿A quién le hablarías? No contesten, no digan. Just think about that person. Nomás piensen en esa persona. Most of us probably have one or two people A lo mejor muchos de nosotros tenemos a una o dos personas that immediately come to your mind. que inmediatamente nos acordamos. And what's interesting maybe is that this person that you're thinking about, Y lo interesante es que a lo mejor esa persona que están pensando, they might not be the smartest person. a lo mejor no son los más inteligentes, They might not be most talented, a lo mejor no son los más talentosos, but you thought about them pero pensaste en ellos because along the way of knowing them, porque a través del tiempo de conocerlos they prove something to you, te han enseñado algo, that you can count on them, que puedes contar con ellos, that they're there. que están ahí. You can open your eyes now. Pueden abrir sus ojos ya. These are the type of people that if you ask them to do something, you know that it's going to be a yes. Esa es la clase de gente que si tú le preguntas algo, te van a decir sí. When things get difficult, they don't just run away. Cuando las cosas se vuelven difíciles, no se van. And there's something valuable about having those people in our lives, right? Y hay algo valioso de tener gente así en nuestras vidas, ¿verdad? People you're dependent on, Gente que puedes depender, people that are faithful. gente que son fieles. And as we're studying the fruits of the Spirit, like we have been doing, Y como hemos estudiado el fruto del Espíritu, I started thinking about specifically faithfulness empecé a pensar específicamente de la fidelidad, because we spend a lot of times asking if we can count on God, porque pasamos mucho tiempo preguntando si podemos confiar en Dios, especially when we're going through stuff, right? especialmente cuando estamos pasando por cosas. Can you provide for me, God? ¿Puedes proveer para mí, Dios? Can you answer this prayer, God? ¿Puedes contestar esta oración, Can you Dios? open this door? ¿Puedes abrir esa puerta? And through the Bible, we see that He answers that over and over again with yes. Y miramos en la palabra que Él contesta una y otra vez sí. Even in our own personal lives, how many have seen the faithfulness of God in your life? Aún en nuestras vidas, ¿cuántos no han mirado la fidelidad de Dios en sus vidas? We can count on Him, right? Podemos contar con Él, ¿verdad? We always hear testimonies up here Oímos testimonios aquí arriba about those checks that just come in the mail for provision, de esos cheques que llegan de provisión, for the healings that we see, de sanidad que miramos, for restorations. de restauración. We know that God is faithful. Sabemos que Dios es fiel. But as I was thinking about that question, Pero como cuando estaba pensando de esa pregunta, I started thinking about it from the other direction. lo empecé a mirar de otra dirección. What if instead of me asking, God, can I count on you? Porque en vez de yo preguntar, Dios, ¿puedo contar contigo? What if we ask, can God count on me? ¿Qué tal si preguntamos si Dios puede contar Can conmigo? God count on you? Si Dios puede contar Tell your contigo. neighbor, can God count on you? Dile a tu vecino, pregúntale a tu vecino, ¿puede confiar Dios en ti? That's the title of the message today. Can God count on me? Ese es el título de este mensaje. ¿Puede Dios contar conmigo? And before I move forward on this, I want to make some things clear. Y antes de entrar a la palabra, quiero hacer algo claro. Because I'm not saying that God needs us. Porque no estoy diciendo que Dios nos necesita. God does not need us. Dios no nos He necesita. doesn't need me. He doesn't need you. No me necesita a mí, no necesita a ustedes. He's not sitting up in heaven No está sentado en el cielo thinking, I wonder if Junior's going to come through for me today. pensando, oh, yo creo, a ver si Junior va a hacer lo que tiene que Because if he hacer. doesn't, I don't know what I'm going to do. Porque He's not s- thinking that. Porque si no lo hace, no sé qué voy a hacer. No está pensando así. God is God with or without me. Dios es Dios conmigo o sin mí. But here's the amazing thing, that even though God doesn't need us, Y esto es lo asombrante, que Dios no nos He necesita, chooses to use us. pero Él escoge a He usarnos. chooses to use you and me. Él escoge a usarlos a ustedes y a mí. He chooses to involve us in what He is doing. Él escoge involucrarlos de lo que está haciendo. He chooses to put things in our hands Él escoge poner cosas en nuestras to manos give us people that we love. para darnos gente que amamos. He gives us families to care for. Nos da familias para cuidar. He gives us gifts to use. Nos da talentos para usar. And when God places something in our hands, Y cuando Dios pone algo en nuestras manos, the question isn't whether God can survive without us. la pregunta no es si Dios puede sobrevivir Yes, of sin course he nosotros, can. porque claro que sí The question puede. is, La pregunta es, will He find us faithful with what He has put in our hands? ¿nos va a hallar fieles con lo que ha puesto en nuestras manos? And as I was preparing for this Y message, cuando estaba preparando este mensaje, I was having a hard time with it. yo estaba teniendo un tiempo
estaba batallando con because I was eso. asking myself that question. Porque yo me estaba preguntando esa Am I pregunta. being faithful with what God's put in my hands? Yo he estado siendo fiel con lo que Dios ha Can puesto God en mis really manos. count on me? Dios puede contar conmigo realmente. And that's the same question I'm asking you guys. Y esa es la misma pregunta que yo le estoy haciendo a ustedes. Can you find me faithful with my family, ¿Me puede hallar fiel con mi familia, with my marriage, with my children? con mi matrimonio, con mis hijos? Can God find me faithful when nobody's watching? ¿Puede Dios encontrarme fiel cuando nadie está mirando? That's what we're talking about today. Porque eso es lo que vamos a hablar hoy. That's what it says in 1 Corinthians 4:2. Eso es lo que dice en 1 de Corintios It 4:2. says, moreover, it is required of stewards that they be found faithful. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. And I love the way Paul says this. En otro, I love the way Paul says this, Pablo dice esto, that they be found faithful. que sea hallado fiel. He's not saying you have to be the most talented, No dice que tienes que ser el más the talentoso, most successful. el más exitoso. He says you must be found faithful. Él dice que uno sea hallado fiel. And that brings us back to the fruit of the Spirit, Y right? eso nos trae para atrás al fruto del Espíritu. Galatians 5:22-23, Gálatas 5:22-23. where it says, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Dice en Gálatas 5:22-23, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Now, depending on what translation of the Bible you have, Depende de qué traducción de Biblia tienes. some Bibles say faith. Una de las instead of Biblias dice fe en vez de fidelidad. And I like studying kind of the words, what they mean. So in the Greek translation, the Greek version of this, Me gusta estudiar las palabras que significan y Paul uses the word en el pistis. griego el Pablo usa la palabra pistis. Pistis. Say pistis. Digan pistis. And it can describe both faith and faithfulness, Y puede escribir las dos cosas, fe y fidelidad. trust or confidence. Confianza o Confidence, well, same thing. And it can describe faithfulness as being dependable, loyal, trustworthy. puede escribir Faithfulness. la fidelidad de ser dependible, leal o que tenga confianza. And in this list, Y esta lista, Paul is describing the kind of character that the Holy Spirit begins to produce inside of us. Pablo está explicando de lo que el Espíritu Santo puede producir dentro de nosotros. So today we're not simply talking about, do I have faith in God? So, ahora no nada más estamos hablando si yo tengo fe en Dios, We're also asking, pero también estamos preguntando, is my faith in God ¿mi fe en Dios producing faithfulness in me? está produciendo fidelidad en mí? In me? ¿En mí? Am I becoming more dependable? ¿Estoy haciendo más Am más I dependible? becoming more consistent? ¿He sido más consistente? And I want us to remember something from the very beginning. This is called the fruit of the Spirit. Y quiero que recordemos algo que eso se llama el fruto del Espíritu. And it's a fruit for a reason. Y es un fruto por una razón. Because I don't want to talk about trying harder Porque no quiero hablar de tratar más duro or being better. o ser mejor. Faithfulness is something that the Holy Spirit wants to develop inside of us. La fidelidad es algo que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros, we walk dentro de with Him, nosotros, por mientras caminamos con Él. So before we start looking into the areas where we need to become more faithful, Antes de mirar en las áreas donde tenemos que ser más fieles, we need to start with the most faithful one, tenemos que comenzar con el que es más fiel, who's God. que es Dios. His faithfulness. Su fidelidad His faithfulness is what we need to go to first. Su fidelidad es donde tenemos que ir Because primero. before we ever kept the promise to God, Porque antes de que nosotros cumpliéramos una promesa a Dios, He fulfilled all His promises to us. Él ya estaba cumpliendo sus promesas con nosotros. Because before we became faithful, before we could become faithful, Antes de ser fieles, He was faithful, right? Él ya era fiel. So if we want to understand faithfulness, what it looks like, So, si queremos entender fidelidad como se mira, we have to begin by looking at the one who was perfectly faithful. tenemos que empezar para mirar al que es perfectamente fiel. And that brings us to the first thing I want to talk about, Y, faithfulness, y eso nos trae la primera cosa que quiero hablar de la fidelidad, which is I can be faithful que es puedo ser fiel because God is faithful. porque Dios es fiel. Say it. I can be faithful Díganlo, puedo ser fiel because God is faithful. porque Dios es fiel.
Deuteronomy 7:9 says, Deuteronomio 7:9 dice, Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God, who keeps his covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments to 1,000 generations. por tanto reconoce que el Señor tu Dios es el único Dios, el Dios fiel que cumple su pacto por 1000 generaciones y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. I like the way it describes God here. Me gusta como aquí describe a Dios, He doesn't just say that God does faithful things. porque no nada más dice que Dios hace cosas He fieles, says that he is the faithful God. Él dice que Él es el Dios fiel, He is the faithful God. Él es el Dios fiel. That faithfulness is part of him. Esa fidelidad es parte de It's Él, part of his nature. es parte de su carácter, God de doesn't su have good days naturaleza. and bad days. Dios no tiene buenos días y malos días. He doesn't decide not to keep his Él, promises. él no decide no cumplir sus God promesas. is faithful because faithfulness is part of who he is. Dios es fiel porque la fidelidad es parte de quien es And we Él. can look back Y podemos to mirar our atrás lives a nuestras and see the vidas evidence of that in our lives, y right? mirar la evidencia de eso en nuestras vidas. There were ¿verdad? moments where, we didn't think something was going to work out, Hay momentos donde pensábamos que cosas no iban a suceder, but God was faithful. pero Dios fue fiel. There were moments when we didn't know where the provision was going to come from, but God was faithful. Había momentos donde no sabíamos dónde iba a venir la provisión, pero Dios fue fiel. But here's where I think our understanding of faithfulness sometimes does get challenged. Pero creo que aquí es un momento donde nuestra fidelidad sí es Retado. retado. Because it's easy to say that God is faithful after we see the answer, right? Porque es fácil decir que Dios es fiel cuando ya miramos la respuesta. We get the breakthrough and we say, God, you've been faithful. Miramos que Dios responde y decimos, Dios, tú has sido The fiel. door opens up and you say, God is faithful. La puerta se abre y decimos, Dios es fiel. The prayer that you've been praying for months gets answered and you're like, God is faithful. La oración que has estado haciendo por meses se contesta y dices, Dios es But what fiel. about the answer? What about before the answer comes? Pero ¿qué tal antes de que la respuesta What venga? about when the door is still closed on us? ¿Qué tal cuando la puerta todavía está cerrada? Is God still faithful then? ¿Dios todavía es fiel ahí? Yeah, right. Sí, ¿verdad? The answer is yes, because his faithfulness is not dependent on what I'm going to. Sí, la respuesta es sí, porque su fidelidad no es porque lo que estamos pasando. His faithfulness is not determined if I understand what's going on. Su fidelidad no determina por lo que está pasando. God is faithful because who he is, Dios es fiel por quién es Él, because that is who he is. porque es quién es Él. Lamentations 3:22 Lamentaciones 3:22 to 22, he says, al 23 dice, The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. We hear this and it sounds beautiful. It's one of those verses you're like, oh, it's so wonderful. Oímos esto y se oye hermoso y eso es uno de los versículos que hay. But what makes it more powerful is understanding where it's coming from. Pero lo que lo hace más poderoso es entender de dónde viene. So Jeremiah wrote this, Jeremías escribió esto and he wasn't sitting somewhere enjoying the best season of his life. y no estaba sentado en una temporada que estaba disfrutando, He was going through some stuff. estaba pasando por algo. Jerusalem, his land, Jerusalén, su pueblo, had been destroyed. ha sido destruido. His people were suffering. Su gente estaba sufriendo. Everything around him was falling apart. Todo alrededor de él se estaba cayendo. And in the middle of all that pain, Y en medio de todo ese dolor, Jeremiah says, Jeremías dice, Great is your faithfulness. grande es tu fidelidad. How many of us are going through something right now? ¿Cuántos estamos pasando por algo ahorita? Something serious, maybe. Algo serio, a lo mejor. And we can say, Great is your Y faithfulness. podemos decir, grande es tu fidelidad. Sometimes we don't because we don't see it. A veces no lo decimos porque no lo miramos. Jeremiah was able to look beyond what was happening around him. Jeremías podía ver más allá de lo que estaba sucediendo alrededor de él. And he remembered what he knew about God in Y that él, moment. él recordó lo que él sabía de Dios en ese momento. His circumstances were saying one thing. Sus circunstancias estaban diciendo una cosa. Your circumstances are probably saying one thing. Tus circunstancias a lo mejor están Mine. diciendo algo mis. But the character of God was always saying something greater Pero to el us. carácter de Dios está diciendo algo más grande. And some of us need to learn that kind of faithfulness. Y tal vez uno de nosotros tenemos que aprender esa clase de fidelidad. Because a lot of times we judge God Porque muchas veces Yes, sometimes we juzgamos judge a God Dios. Sí, a veces based on- juzgamos a Dios based on our current circumstances. basado en nuestras circunstancias que What we're estamos going through right pasando, now. lo que estamos pasando. If things are going well, God is good. Si las cosas están bien, Dios es bueno. If the door is opening, God is working, Si right? las puertas se abren, Dios está trabajando. But when they don't seem to happen the way we expected, Pero cuando no miramos lo que estamos esperando, God, where are you? Dios, ¿dónde estás?
God, why haven't you answered my Dios, my prayers? ¿por qué no has contestado mis oraciones? God, why are you allowing this? Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? There's nothing wrong to bring those questions to God Y no hay nada mal preguntar eso a Dios, because our questions do not change His character. porque nuestras preguntas no cambian su carácter. God is still faithful. Dios todavía es God is fiel. still faithful. Dios es todavía fiel. God is still faithful. Dios todavía es fiel. He was faithful when you saw the answer already, Él fue fiel cuando ya miraste la but He was respuesta, also faithful when you're waiting for the answer. pero también es fiel cuando estás esperando por When la the door was respuesta. open, He was faithful. Cuando abrió la puerta, Él es And fiel. as the door is closed, He's still faithful. Y si la puerta está cerrada, todavía se mantiene fiel. Because God's faithfulness is bigger than my Porque la circumstances. fidelidad de Dios es más grande que nuestras circunstancias. And that's where we connect back to Galatians 5. Y eso lo conectamos para atrás a Gálatas 5. Because when Paul says that the Holy Spirit produces faithfulness in us, Porque cuando dice Pablo que el Espíritu Santo produce fidelidad en he's nosotros, telling us that the Spirit begins developing está diciendo que el Espíritu empieza a desarrollar something in us that reflects the character of God. algo en nosotros que refleja el carácter de And Dios. let's think about that. It's pretty awesome. Piensa en eso, eso es asombroso. The faithful God Que el Dios fiel, that we know as being the faithful one, perfectly que faithful, lo conocemos que es el perfecto, el más perfecto que es He's fiel, producing faithful people está produciendo gente fiel, that reflect His character. que refleja su carácter. And as we walk with the Holy Spirit, Y por mientras que caminemos con el Espíritu Santo, something begins to change in us. algo empieza a cambiar en We nosotros. begin to be more dependable, Empezamos a depender más, to be more consistent, para ser más constantes, to keep our word. de mantener nuestra palabra. Not because we suddenly become stronger people, No porque de repente somos más fuertes, not because we developed enough discipline to do it every no day, porque desarrollamos disciplina para hacerlo todos los but because días. the Holy Spirit is producing something in us, Es porque el Espíritu Santo está produciendo algo something en that wasn't nosotros, there before. algo que no estaba ahí antes. It starts to become more visible through our lives. Se empieza a ser más visible en nuestras vidas. So there are things that God doesn't ask us to do. Hay cosas que Dios nos va a preguntar, nos va a decir qué hacer. There are habits that we need to change. Sí hay hábitos que tenemos que cambiar. So I'm not saying we don't have to try or do something, No estoy diciendo que no tenemos que tratar o hacer but algo, we can't forget that faithfulness is the fruit. pero no podemos olvidar que la fidelidad es un fruto. I talk about trees a lot when I preach Ya hablo mucho de árboles cuando predico, because we have trees that grow fruit. porque tengo árboles y producen fruto. A tree doesn't produce fruit Un árbol no produce fruto by just struggling and saying, fruit, come out. por batallar y decir fruta, sal. Fruit comes because the tree is healthy La fruta viene porque el árbol está and saludable is connected to the source. y está conectado a la fuente. And the same thing is true spiritually. Y así también es espiritualmente. The closer that we walk with the Holy Spirit, Entre más cerca caminemos con el Espíritu Santo, the more His character begins to appear in our lives. lo más su carácter empieza a aparecer en nuestras vidas. Our faithfulness is not about trying to prove something to God. Nuestra fidelidad no es nosotros tratando de mostrarle algo a Dios. It's a response to the faithfulness that He's already shown us, right? Es una respuesta a la fidelidad que Él ya nos ha enseñado a nosotros. God has been faithful to me, Dios ha sido fiel hacia mí, so I want to be faithful to Him. so yo quiero ser Easy. fiel a Él. Fácil. And when we begin to understand faithfulness this way, the question changes. Y cuando empezamos a entender la fidelidad de esta manera, la pregunta cambia. Instead of simply asking God, what bigger things are you going to give me? En vez de preguntar a Dios, ¿qué cosas más grandes me vas a dar? Maybe we need to begin asking, Mejor tenemos que empezar a preguntar, God, am I being faithful with what you already have put in my hands? Dios, ¿he estado siendo fiel con lo que ya has puesto en mis manos? Because before God talks about the big things, Porque antes de que Dios hable de las cosas grandes, we read in the Word that Jesus teaches about the small things. leemos en la palabra que Dios nos enseña sobre las cosas And that pequeñas. brings me to the next point. Y eso me trae al segundo punto. That faithfulness starts with the little things. La fidelidad comienza con las cosas pequeñas. Tell your neighbor, faithfulness starts Dile a tu vecino, la fidelidad with the little things. comienza con las pequeñas cosas. You're a couple slides ahead on this. There you go. Luke 16:10 says, Lucas 16:10 dice, one who is faithful in a very little is also faithful in much, and one who is dishonest in a very little is also dishonest in much. el que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es honrado en lo poco tampoco lo será en lo mucho. How many have read this verse before? ¿Cuántos han leído ese versículo antes? It's a simple verse to understand, Es un versículo fácil de entender, but it's very challenging to apply to our lives. pero nos reta mucho para aplicar a nuestras vidas.
Because most of us like the idea of much. Porque mucho nos gusta la idea de mucho. How many like the idea of much? ¿Cuánto les gusta la idea de mucho? We want a bigger opportunity. Queremos una oportunidad más We grande. want bigger responsibilities. Queremos responsabilidades más grandes. We want God to open that bigger door. Queremos que Dios abra esa puerta más grande. We need more money. Necesitamos más We dinero. need this or that, right? Necesitamos esto y acá. And there's nothing wrong with asking God to increase those Y things, no hay nada mal de preguntar a Dios que crezca esas cosas. to give us more opportunities, Pero bigger opportunities. darnos más oportunidades más grandes. But sometimes while we're asking God for more, Pero cuando le estamos preguntando a Dios por más, God is looking at what you're doing with what He already gave you. pero Dios está mirando lo que ya te ha dado. Ouch. Ouch. We're saying, God, give me more. Estaba diciendo, Dios, dame más. And maybe God's saying, Y a lo mejor Dios está diciendo, what are you doing with what I already gave you? pero ¿qué estás haciendo con lo que ya te di? What are you doing what's already in your hands? ¿Qué estás haciendo con lo que ya está en tus manos? We see that Jesus connects the much with little. Miramos que Jesús conectó lo mucho con lo poquito. He says that if you can be trusted with a little bit, Dice que si puedes ser confiado con lo poquito, then we can be trusted with much. entonces te puede confiar con más. In other words, the little things matter to God. En otras palabras, las cosas pequeñas le importan a Dios. I think sometimes we overlook those little things Y a veces sobremiramos esas cosas because they don't pequeñas feel important. porque no parecen importantes. We want the big moments, right? Queremos los momentos grandes. We want the opportunity that everybody can see. Queremos la oportunidad que todos pueden mirar. But most of our faithfulness Pero la mayoría de nuestra fidelidad is not going to be demonstrated in some huge moment. no va a estar demostrada en un momento grande. It's going to be demonstrated in the normal, everyday life. Va a estar demostrada en el diario vivir normal. It's getting up and going to work on time Es levantarte e ir al trabajo a tiempo, with integrity. con integridad. It's keeping your word when you told somebody you're going to do something. Es mantener tu palabra cuando le dices a alguien que vas a Taking hacer care of your algo. family. Cuidar a tu familia. Being present for your Estar kids. presente para tus hijos. Being responsible with what God has given you. Ser responsable con lo que Dios te ha dado. It's praying when nobody's asking you to pray. Es orar cuando nadie te está pidiendo que ores. It's opening your Bible Es abrir tu Biblia when there's no crisis going on Cuando- that you're searching for God. cuando no hay crisis que te hace buscar de Dios. Those things may not look impressive, Esas cosas a lo mejor no se miran impresionantes, but God notices them. pero Dios las mira. God notices the faithfulness. Dios mira la fidelidad. And I think we need to be careful Y creo que tenemos que tener cuidado, that we don't become so focused on what we want God to do que no nos mantenemos muy enfocados en lo que queremos que Dios haga, that we stop paying attention to what God already asked us to do. que paramos de poner atención a lo que Dios ya nos preguntó que Because hiciéramos. sometimes we do think, Porque a veces sí pensamos, when God gives me more, I'll be faithful. cuando Dios me da más voy a ser fiel. When I have more time, I'll serve. Cuando tenga más tiempo voy a servir. When I have more money, I'll be generous. Cuando tenga más dinero voy a ser más generoso. But Jesus does flip that around on us. Pero Dios sí voltea eso He para says, be nosotros. faithful now. Dice, ser fiel ahorita. Be faithful now with the little. Ser fiel ahorita con lo Be poquito. faithful with what's already in your hands. Ser fiel con lo que ya está en tus manos. Because honestly, faithfulness doesn't appear when you have more. Honestamente, Faithfulness does not la fidelidad appear no viene when the opportunity gets bigger. cuando la oportunidad viene, se hace más grande. If I'm careless with the little stuff, Si no cuido las cosas pequeñas, more won't automatically make me more faithful. más no automáticamente me va a hacer más fiel. If I don't manage the little things first, Si no, well, si no manejo las cosas pequeñas bien, having more is not going to fix the problem. tener más no va a arreglar el problema. If you can't manage your finances now, Si no puedes manejar tus finanzas ahorita, if you can't manage your giving your tithe now, si no puedes manejar dando tus diezmos ahorita, having more money is not going to fix that. tener más dinero no va a You're arreglar just going to eso. mismanage more money. Nomás vas a mal usar ese dinero. Sometimes it just makes the problem bigger. A mejor eso hace los problemas más grandes. Think about David. Piensen en David. I mean, no, King David. ¿Cuántos conocen al rey David? Before David ever stood in front of Goliath, Antes de que a David se pusiera enfrente de Goliat, what was he doing? ¿qué estaba haciendo? He was taking care of sheep, right? Estaba cuidando las ovejas. He was a ¿no? shepherd. Era un pastor. And taking care of sheep probably didn't seem like a big deal. Y cuidar a las ovejas a lo mejor no se miraba una cosa grande. It probably didn't feel like preparation for a king. A lo mejor no se sintía como una preparación para un rey. Nobody was watching David saying like, oh, he's going to be the king. He's going to be the next king. Nadie estaba mirando a David diciendo, oh, él va a ser el siguiente rey. But he was doing what was placed in front of him. Pero él estaba haciendo lo que estaba frente de él. He was doing something that probably seemed small. Él estaba haciendo algo que mejor se miraba chiquito, pequeño. But when David stood in front of Saul Pero cuando, King Saul, cuando David se puso enfrente del rey Saúl to tell him that he wanted to go fight Goliath, para decirle que quería pelear a Goliat, he started talking about what? empezó a hablar de qué?
While I take care of sheep, Cuando yo cuido las I was ovejas, fighting off lions. yo estaba peleando leones, I was fighting off bears. estaba peleando a los osos, I was protecting the sheep. estaba cuidando las ovejas. What looked like a protegiendo. small responsibility Lo que se miraba como una responsabilidad was pequeña, actually preparing them for something bigger. lo estaba preparando para algo más grande. Taking care of the sheep Cuidando las ovejas, was preparing them to face Goliath. lo estaba preparando para enfrentar a Goliat. And then facing Goliath Y enfrentar a Goliat was preparing them to be the king of lo Israel. estaba preparando para ser el rey de Israel. Sometimes we're asking God, when are you going to give me a bigger opportunity? A veces le estamos preguntando a Dios, ¿cuándo nos vas a dar una oportunidad más grande? When are you going to give me a bigger job, better job? ¿Cuándo me vas a dar un mejor trabajo? When are you going to give me more money? ¿Cuándo me vas a dar más dinero? And God's saying, Y Dios te está you're diciendo, already in it right now. ya estás ahí What you ahorita. have. Lo que tienes. Work what you have. Trabaja con lo que tienes. It may not look like the opportunity that you imagined. A lo mejor no se mira como la oportunidad que te It may imaginas. feel small, A lo mejor se siente pequeño. but the question is not how important does that look? Pero la pregunta no es qué tan importante se mira. The question is, did God place this in my hands? La pregunta es, ¿Dios puso esto en mis manos? Because if God placed this in my hands, Porque si Dios lo puso en mis manos, I want to be faithful with it. quiero ser fiel con esto. Maybe right now the thing God has trusted you is your family. A lo mejor lo que Dios te está ahorita confiando es tu Be familia. faithful. Ser fiel. Maybe it's your marriage. A lo mejor es tu Be matrimonio. faithful. Ser fiel. Maybe it's taking care of your kids and raising them right. A lo mejor es cuidar a tus hijos y criarlos bien. Be faithful. Ser fiel con eso. Don't despise something just because it feels small. No menosprecies lo pequeño, nomás porque se siente pequeño. Don't assume that because nobody sees it that it doesn't matter. Que no pienses que porque nadie lo mira que no importa. Because God sees what nobody else sees, right? Porque Dios mira lo que nadie más mira. Faithfulness in the small things Fidelidad en las cosas is developing pequeñas something inside of us está creando algo en nosotros that's you're gonna need when your greater responsibility comes. que vas a necesitar cuando la responsabilidad más grande venga. But there's another part to this. There's another part to this. Pero hay otra parte Because para sometimes esto. the reason God hasn't given us more Porque a veces si Dios no nos ha dado más, isn't because God doesn't want to bless you. no es porque Dios no nos quiera bendecir. Sometimes He's developing us so that we can actually carry what He's going to give us. A lo mejor nos está alistando para lo que nos va a dar. Preparando para lo que nos va a dar. Because greater opportunity also brings greater responsibility. Porque la oportunidad más grande también trae más responsabilidad. I remember the Spider-Man, the favorite Spider-Man Me verse. acuerdo esto de la saying. película I Spider-Man. mean, you saw Spider-Man. Este dicho de Spider-Man. Yeah, anyway. What's the saying? ¿Qué es el dicho? With great power. Con gran poder viene gran responsabilidad. Exactly. That's with greater opportunity, it brings greater responsibility. Con With greater opportunity con grande oportunidad brings greater trae responsibility. más grande responsabilidad. Talking about Spider-Man, I just remembered right now. One of the movies, Spider-Man. Hablando de I'm Spider-Man, gonna geek me acordé out. ahorita. Sorry. Una de las películas, When he received the suit from Tony Stark, cuando recibió Spoiler alert, el right? traje de Tony Stark. Stark. Come on, really? He took away the suit. Iron Man took away the suit because El Iron Man le quitó el traje he didn't feel that Spider-Man, that I forgot his name, porque was no sentía, responsible enough to carry that kind of responsibility. le quitó el traje porque no sintió que Spider-Man era suficiente responsable para ponerse ese traje. But anyway, we want to open the door. It's the same thing. Peter Parker, there we go. We want the blessing of greater opportunity. Queremos la bendición de mayor oportunidades. But God is interested in developing the character necessary to carry that opportunity. Pero Dios está interesado en crear ese carácter para cargar esa And responsabilidad. that's why faithfulness matters. Y por eso la fidelidad es importante. God isn't only preparing something for you. Dios no solamente está preparando algo para ti, Sometimes God is preparing you for what He has for you. a lo mejor Dios está preparando a ti para lo que tiene para ti. And a big part of that preparation is in the small things. Y una parte grande de esa preparación es en las cosas You pequeñas. develop faithfulness in the small opportunities. Okay? Creas fidelidad en las oportunidades pequeñas. But there's also something else we need to understand about faithfulness. Pero hay otra cosa que tenemos que entender de la fidelidad,
And it's one thing to be faithful when the responsibility is small, Es una cosa ser fiel cuando las cosas están but pequeñas, eventually our faithfulness does get tested. pero eventualmente nuestra fidelidad sí es probada. And that's when we discover Y es cuando descubrimos whether our commitment was based on convenience si nuestro compromiso está basado en conveniencia or whether faithfulness has really taken root in our character. o si la fidelidad realmente ha creado una raíz en nuestro carácter. So the next thing I want to talk about is faithfulness is revealed when it costs me something. El otro punto es la fidelidad se revela cuando me cuesta algo. Say it to your neighbor. Faithfulness is Dile a tu revealed vecino, when it costs me something. La fidelidad se revela cuando me cuesta algo. Pastor Marco was giving a lesson on Wednesday to the leaders about Daniel, Pastor Marco estaba dando una lección el miércoles de Daniel and it triggered something in me, like how much of a clear picture his faithfulness is, Daniel's. y movió algo en mí, me dio un mejor entendimiento de Qué fiel es Daniel. In Daniel 6, en Daniel 6, at this point of his life, en este punto de su vida, he already been serving God faithfully. ya había estado sirviendo a Dios fielmente. He had been taken from his home. Lo sacaron de su casa. He had lived under different kings during that time. Ya había vivido entre diferentes reyes en His ese tiempo. circumstances may have changed, Sus circunstancias a mejor cambiaron. but Daniel's commitment to God. Pero el compromiso de Daniel It hacia remained. Dios se mantuvo. And in Daniel 6, Y en Daniel 6, King Darius, el rey Darío he recognized something different about Daniel. reconoció algo diferente en Daniel. Daniel 6:3 says, Daniel 6:3 dice, Then this Daniel became distinguished above all other high officials and satraps because an excellent spirit was in him. Daniel 6:3, y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. The king was actually thinking about putting Daniel in charge of the entire kingdom. El rey estaba pensando de poner a Daniel And because of that- encargado de todo el reino. And because of that, Y por eso, some of the other leaders started to become really jealous. otros de los líderes empezaron a tener celos. So they started looking for something they could use against Daniel. Y empezaron a buscar algo que pudieran usar en contra de They Daniel. examined his work, Examinaron su trabajo, they examined his responsibilities, examinaron sus they were looking responsabilidades, for something to accuse him of. estaban buscando algo para acusarlo. But Daniel 6:4, the second part, Pero Daniel 6:4, la segunda parte, it says that they could find no ground for complaint or any fault because he was faithful, and no error or fault was found in him. decía, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ninguno vicio ni falta fue hallado en él, Because he was faithful. porque él era fiel. They didn't say that he was perfect. No decía que él era They perfecto, said he was faithful. dice él era He fiel, was dependable. él podía depender de él. In fact, his enemies actually realized that Sus enemigos se dieron cuenta de if eso, they were going to find something against Daniel, pero si iban a hallar algo en contra de Daniel, it would have to involve his relationship with God. iba a tener que ser de la relación que tenía con Dios. Think about that kind of testimony. Piensen en esta clase de testimonio. They basically said, Básicamente dijeron, we can't get him for being dishonest. no lo podemos agarrar por ser deshonesto, We can't get him for being lazy. no lo podemos agarrar por ser flojo, We can't get him for being irresponsible. no lo podemos agarrar por ser irresponsable. If we're going to get Daniel, Si vamos a agarrar a we're Daniel, going to have to use his faithfulness to God against him. vamos a tener que usar su fidelidad en contra de él. So they convinced King Darius to establish a law So convencieron al rey David a establecer una ley that nobody could pray que nadie podía orar to any other God except to the king. a ningún otro Dios excepto al rey. And anyone who broke the law Y cualquier persona que quebrara la ley, will be thrown into the lions den, lo right? iban a We echar know al the story. foso del león, conocemos la historia. Now Daniel had a decision to make, So Daniel tenía una decisión que hacer. and this is where faithfulness gets tested. Y aquí es donde la fidelidad es probada. Because up to this moment, Porque hasta este momento, Daniel's life was not on the line. la vida de Daniel no estaba en la brecha. His prayer life was not costing him something, Su vida de oración no le estaba costando nada, but now it could. pero ahora sí podía. Daniel 6:10 says, Daniel 6:10 dice, when Daniel knew that the document had been signed, he went to his house. He got down on his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he had done previously. dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén,
Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Those last couple of words in English, at least, were very important, or in Spanish too. Esas últimas palabras son muy As importantes, he had done previously. así como lo hacía antes. Daniel didn't suddenly start praying because there was a crisis going on. Daniel no empezó a orar porque había una crisis. Some of us do that, right? A veces uno de nosotros hacemos We're going eso. through something. Estamos pasando We por haven't algo. prayed all month long, No hemos orado todo el but mes, something happens, you start praying. pero algo pasa y empezamos a orar. Daniel didn't hear about the law and say, well, I guess I better get serious with God now. Daniel no escuchó de la ley y dice, ahora me tengo que poner en serio con Dios. He simply continued doing what he had been doing. Simplemente él continuó haciendo lo que ya estaba The haciendo. law changed, La ley cambió, the consequences las changed, consecuencias but cambiaron, Daniel didn't. pero Daniel no. He remained faithful. Él se mantuvo fiel. And noticed that he knew that the document had been Él signed. sabía que el documento ha sido firmado. He knew the Él consequences. sabía las He consecuencias. he understood exactly what could happen to him Él entendía lo que le podía suceder and still prayed. y aún así oró. He still got on his knees 3 times a day with the doors open wide so everybody could see him. Todavía se arrodilló 3 veces al día con las ventanas abiertas. That's faithfulness. Y eso es fidelidad. It's easy to talk about faithfulness when it doesn't cost us anything. Es fácil de hablar de fidelidad cuando no nos cuesta nada. It's easy to say, I'm going to follow God, Es fácil decir, voy a seguir a Dios, until following God requires us to give up something. hasta que seguir a Dios requiere de dejar algo. It's easy to say, I'll serve, Es fácil decir, voy a servir, until it becomes inconvenient for us. hasta que se vuelve inconveniente para nosotros. It's easy to say, I'll stay committed, Es fácil decir, me voy a mantener comprometido, until somebody disappoints us. hasta que alguien nos desanima o nos This decepciona. Anybody can be committed when commitment is convenient. Todos pueden ser, Anyone can be committed todos podemos ser comprometidos when commitment is convenient. cuando el compromiso es conveniente. But faithfulness is revealed when commitment costs us something. Pero la fidelidad es revelada cuando Cuando nos cuesta algo. cuando el compromiso nos cuesta algo. And maybe it's not the lion's den like Daniel. A mejor no es el foso de Daniel, Maybe de nobody- leones como Daniel. Maybe nobody's threatening our lives because we're praying. A mejor nadie nos está amenazando con nuestras vidas But it porque has a estamos cost. orando, pero tiene un costo. Sometimes faithfulness costs us our comfort, A mejor la fidelidad nos cuesta nuestro área de confort, our time. nuestro tiempo. Sometimes it means forgiving somebody A mejor significa perdonar a when alguien. everything inside of you wants to hold on to that offense. Cuando todo dentro de ti se quiere detener de esa ofensa. And that's where faithfulness becomes real. Y ahí es cuando la fidelidad se vuelve real. Because if my commitment Porque si mi compromiso only exists when everything is going the way I want, solamente existe cuando todo va como yo quiero, then what I have may not be faithfulness. lo que yo mejor tengo no es fidelidad, It's simply convenience. es conveniencia, It's simply convenience. es simplemente conveniencia. Daniel shows us something different here. Daniel nos enseña algo diferente He aquí. had already decided who he belonged to before the pressure came. Él ya había decidido a quién le pertenecía antes de que viniera la presión. He didn't make the decision in front of the lion's den. Él no hizo la decisión en frente del foso del león. He'd been making that decision every day when he got up and prayed 3 times a day. Él ya había hecho esa decisión todos los días cuando se levantaba a orar. Every ordinary day prayer for him Cada oración diaria was preparing him for something extraordinary lo, when he was tested. lo estaba preparando para algo extraordinario cuando venía la prueba. That's why when the pressure came to Daniel, Por eso cuando la presión vino a Daniel, he didn't suddenly decide what kind of a man he was going to be. no de repente empezó a escoger qué clase de hombre His quería ser. faithfulness already decided that for Su him. fidelidad ya lo había decidido por él. And this does connect back to what we talked about being faithful in the little things. Those Y- little acts matter. Y eso lo conecta para atrás a las cosas pequeñas que hemos estado hablando, que las cosas pequeñas que hacemos sí cuentan. Because those moments, we're developing something inside of us. Porque esos momentos están creando algo en nosotros. We don't suddenly develop faithfulness when we're in crisis. No de repente tenemos fidelidad cuando estamos en crisis, Because the crisis actually reveals porque la crisis revela the faithfulness that's been developing in us. la fidelidad que ya ha estado siendo criada en nosotros. The lions then didn't make Daniel faithful. El foso de los leones no hizo Daniel Being in the fiel. lion's den Estando ahí adentro, revealed his faithfulness. reveló su fidelidad.
And I think that's why our daily walk with God matters. Y por eso creo que nuestro caminar diario con Dios es We importante. don't know what's going to happen tomorrow. No sabemos qué va a suceder We don't mañana. know what pressure may No, come. no sabemos qué presión va a venir. We don't know what season our family is going to be going through. No sabemos qué temporada va a pasar nuestra familia. But we can decide today Pero podemos decidir hoy that whatever comes, que cualquier cosa que I venga, want to remain faithful to God. quiero mantenerme fiel a Dios. And that's what I love about the story of Daniel, Y eso es lo que amo de la historia de Daniel, that his confidence was in God, que su confianza estaba en Dios and it was developed in all those years that he was praying and walking y fue with creada him. durante todos esos años que él caminaba con él. The same God that Daniel prayed for in that room, El in mismo, his el room, mismo Dios que Daniel estaba orando en ese was the cuarto. same God that was with him in the lion's Era el den. mismo Dios que estaba con él en el And foso de shut the mouth of those leones y lions. cerró la boca de esos leones. Now, that doesn't mean that faithfulness is going to always guarantee that God's going to remove all those obstacles in our lives, Y eso no garantiza que Dios va a remover todos los obstáculos de nuestras vidas, but it means that God's going to walk with us. through pero that. significa que Dios va a caminar con nosotros por medio de eso. But either way, he remains faithful. Pero de cualquier manera Dios se mantiene fiel. And our response should be, God, I want to remain faithful to Y you, nuestra respuesta debe de ser, Dios, quiero mantenerme fiel a ti. even when it costs me something, Aun cuando me cueste even algo, when I don't understand what's going aun on, cuando no entiendo lo que está even sucediendo, when the answer is taking longer than I expected. aun cuando la respuesta está tardando más de lo que yo esperaba. But there's another challenge Pero hay otro reto that may be even more common, I think. que es más común, yo creo. And sometimes, sometimes nobody's threatening us. A mejor a veces no nos están amenazando, And this challenge is probably a lot more simpler. pero este reto mejor es más fácil. And it's that we just don't feel like doing it anymore. Es like, a mejor no sentimos de hacerlo. The excitement wears off for being faithful or doing what we're doing. La emoción ya se termina de lo que estamos haciendo. We get tired. Nos cansamos. And that's where we have to understand that faithfulness can't be built on feelings. Y ahí es cuando nos damos cuenta que la fidelidad no puede ser por medio de nuestras emociones, Because feelings change, porque las emociones cambian, but faithfulness remains. pero la fidelidad se mantiene. Faithfulness does not depend on feelings. La fidelidad no No, depende de las emociones. Galatians 6:9 says, Gálatas 6:9 dice, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. I think Paul's saying something here that we could all relate to. Yo creo que aquí Pablo está diciendo algo que nos podemos conectar con. We get tired. Nos cansamos. How many get tired? ¿Cuántos se cansan? How many are tired right now? ¿Cuántos Some of you están are cansados yawning in front of me right now. Don't yawn in front of me, please. There are times when we know what the right thing is to do, Hay a veces que sabemos qué es lo correcto de hacer, but we get tired of doing it. pero nos cansamos de hacerlo. There are times when we start something with excitement, Hay a veces que comenzamos algo con emoción, but that excitement does wear off pero luego esa emoción And that's se normal. va. Y es normal, because feelings change, porque los sentimientos cambian, motivation changes. la motivación cambia. There are days when I wake up early and I want to take on the world, Hay días que me levanto temprano y quiero tomar todo el mundo, and the other days when you don't even want to get out of bed. y hay otros días que ni siquiera te quieres salir de la cama. How many like Mondays? ¿Cuánto les gustan los lunes? 3 people. 3 people like Mondays. A 3 personas les gusta el Some are already thinking about tomorrow. I have to get up. Yeah, You're already tired. Y algunos You que haven't got están up yet. pensando, ay, mañana me tengo que levantar y ya están cansados y todavía no llega el lunes. There are seasons when praying Hay temporadas que cuando oramos feels easy. se siente fácil, You can feel the presence of God. sientes la presencia de Dios, You want to read your Bible. quieres leer tu Biblia, You want to worship. quieres adorar, But then there are other seasons where it just feels you don't feel like doing it. pero hay otras temporadas donde no sientes hacerlo. You read your Bible and it kind of feels dry. O lees tu Biblia y se siente seco. You worship, but you don't feel that same emotion you felt before. Adoras, pero no sientes esa misma emoción que sentías. If our relationship with God is built entirely on what I feel, Si nuestra relación con Dios está creada con lo que yo siento, then our commitment to God is going to constantly just go up and down. nuestro compromiso con Dios va a estar para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. The same thing happens in other areas of our lives, right? Y lo mismo sucede en otras áreas de nuestras vidas. There are moments that our marriage feels easy, Hay momentos que nuestro matrimonio se siente but fácil, there's other moments that require some work.
Pero hay otros momentos que requiere trabajo. There's seasons that we're motivated to do something, Hay temporadas que estamos motivados de but there's hacer seasons that algo, we get tired. pero hay temporadas donde nos cansamos. And I want you to understand this. Y quiero que entiendan esto. Faithfulness is not the same thing as motivation. La fidelidad no es lo mismo que motivación. Motivation is powerful. La motivación sí es poderosa. Motivation can get us started to do La something, motivación los hace empezar algo, but it can't keep us going. pero no los mantiene haciendo. I'll make it a simpler illustration of this. Voy a hacer una ilustración fácil. What is the majority of people want to start every year at the beginning of the year? What do they want to ¿Qué es do? lo que la mayoría de gente quiere comenzar al principio del año? Lose weight, exercise. Perder peso, hacer ejercicio. I'm going to get in shape, Voy a ponerme in forma. En forma. They buy the new shoes. comprar los nuevos zapatos. They get the workout clothes, Agarran the Lululemons and all la that stuff, ropa right? para hacer ejercicio. Los Now they use it for Lululemon. pajamas. Anyways, they sign up for the gym. Y se apuntan para el gimnasio, They sign up for a program. para un programa. They buy the watch, right, to count the steps and everything. Compran el reloj para contar los pasos. They have everything ready. Tienen todo listo. The first week is fine. La primera semana está You're doing bien, lo están haciendo. The second week, you're still going. La segunda semana todavía lo A están few haciendo. weeks go by. Unas semanas pasan. Those expensive shoes are just collecting dust in the closet now. Los zapatos caros están en el closet, nomás colectando. Your watch is just for like answering Tierra. messages you have right there. El reloj nomás están contestando mensajes. What happened? ¿Qué pasó? No one forgot that exercise is good for you, right? Nadie se le olvidó que el ejercicio es bueno para ti, They just stopped feeling motivated. pero pararon de ser And motivados. if you're doing it, congratulations. If you're still doing it Si from lo the siguen beginning, haciendo desde el principio, yourself a pat on the back. felicidades. Hacen un pat. but the same thing can happen spiritually. Pero lo mismo puede suceder espiritualmente. We hear a message that challenges us. Oímos un mensaje que nos reta. Now I'm going to pray now. Voy a orar ahora. Monday, you're praying. El lunes oras. Tuesday, you're praying. El martes oras. Wednesday, you're still going. El miércoles todavía. Thursday. El jueves. The alarm goes off. La alarma suena. That snooze button. Ese botón de snooze If it looks so good, so you just hit the se snooze mira button. muy bueno y lo más la pechuras. We start a reading Bible plan, right? Empezamos un plan de leer la We get Biblia. excited about serving. Los motivamos para We servir. tell God, I'm going to change this. Le decimos a Dios, vamos a cambiar And esto. it's excitement. The excitement carries us at the beginning. Y eso es The excitement carries us at the beginning. La emoción. la emoción, te carga al principio, But eventually there comes a moment where the excitement is gone. pero ahí viene un momento donde la emoción se va. And that's where faithfulness begins to matter. Y ahí es donde la fidelidad importa. The fruit of the Spirit is not excitement. El fruto del Espíritu no es emoción, It's faithfulness. es fidelidad. Faithfulness says, La fidelidad dice, I don't have to feel motivated no tengo que sentirme motivado to remain committed. para mantenerme comprometido. And I don't want you to think that I'm saying feelings are bad. Y no quiero que pienses que estoy diciendo que las emociones son God malas. gave us feelings. God gave us emotions. Dios nos dio sentimientos, nos dio emociones. Sometimes there's times that feelings are telling us there's something that we need to change. Y a veces hay momentos donde los sentimientos nos dicen que hay cosas que We need tenemos to que pay cambiar. attention to our feelings and Tenemos que emotions. poner atención en nuestros sentimientos, Because maybe you do need emociones. rest. Porque mejor si necesitamos descansar, But pero faithfulness does not mean ignoring your emotions. la fidelidad no significa que no pongas atención a tus But it emociones. does mean that my feelings Pero sí significa que tus sentimientos don't get the final word no ganan la palabra final over my commitment to God. sobre mi compromiso a Dios. There are going to be moments where you don't want to pray. Ahí va a haber momentos donde no vas a querer There's going to orar. be moments where you don't want to read your word. Va a haber momentos donde no quieres leer tu palabra. But choose it. Pero escoge. Choose to hacerlo. pray. Escoge Choose orar. to read. Escoge leer. There might be moments you don't feel like forgiving. A lo mejor va a haber momentos donde no vas a sentir We have perdonar. to choose Pero forgiveness tenemos que escoger anyways. perdonar de todos modos. Because my commitment Porque mi isn't compromiso built on how I feel today. no es criado en cómo me siento hoy. My commitment is built on who God is Mi compromiso está hecho en quién es Dios. and what He has called me to do. En lo que me ha llamado a hacer. Paul says, don't grow weary. El Pablo dice, no te canses. He doesn't say that you never become weary. No dice que nunca vas a He doesn't say that cansarte. you never be tired. No dice que nunca te vas a cansar. Sometimes we think that if we're really spiritual, we'll never get tired. A veces pensamos que estamos muy espiritual y que no nos vamos a cansar. But Paul understands that there will be moments when we'll become tired and Pero weary. Pablo entiende que hay momentos donde sí se va a But he cansar. says, do not give up. Pero dice, no te rindas. Don't give up. No te rindas.
Faithfulness means I keep walking with God even on the days that are not easy. Fidelidad significa que voy a seguir caminando con Dios aun cuando los días no sean And fáciles. Paul gives us a reason, right? Y Pablo nos da una razón, For in due season we will reap if we do not give up. porque dice que en esta temporada vamos a cosechar si no nos damos por vencidos. There's a harvest connected to faithfulness. Hay una cosecha conectada a la fidelidad. When we like to plant, Nos gusta plantar. there's excitement in planting. Hay emoción en plantar. And we like to harvest because we see the reward, right? We see the reward in the Y harvest. nos gusta cosechar porque miramos ese premio But it's that time in between en la where we cosecha. struggle. Pero ese es el tiempo entre medio cuando lo batallamos. I think I preached about this a couple months back. Prediqué sobre eso hace unos meses. That waiting period in between. Ese tiempo de espera entre medio That's when it gets difficult. es cuando se vuelve The difícil. repetitive, Lo repetivo. the praying again and again, Orar otra vez y otra the vez. serving again and again. El servir otra vez y And we otra do, vez. we do think that, is anything, doing all this even matter? Y a veces pensamos, ¿hacer todo esto importa? It does. Paul says, don't give up. Y sí, Pablo dice, no te rindas. Because there is something happening that you don't see. Porque si hay algo pasando, aunque que no miras, God is working. Dios está trabajando. God is developing. Dios está creando. He's producing that fruit. Está produciendo ese fruto. And in that due season, there's going to be a harvest Y for us. en esa temporada va a haber una cosecha para nosotros. And that's why I believe faithfulness is such an important fruit of the Y Spirit. por eso creo que la fidelidad es un fruto importante para nosotros. Because God sees and works in those ordinary times in our Porque lives. Dios mira y trabaja en esos tiempos ordinarios, And that day after day. día tras día. And after a while, we're going to start seeing that character develop in us. Y después de un tiempo vamos a mirar ese carácter siendo criado en When we nosotros. decide to be faithful. Cuando nosotros decidimos ser When fieles. we ask God to produce that faithfulness in us. Cuando nosotros le preguntamos a Dios de crear ese People are going to fidelidad en start seeing nosotros, that in you. la gente va a mirar eso en People are going to ustedes. see you're the person that keeps their word. La gente va a mirar que ustedes son las personas que mantienen su palabra, You're the person that shows up. que son las personas que llegan, You're that person that people are going to think about when they need somebody. que tú vas a ser esa persona que la gente va a pensar cuando necesitan a alguien. They're going to think that person is faithful. Van a pensar, esa persona es fiel. Not perfect. No perfecto, Faithful. pero fiel. Faithfulness doesn't mean you're not going to make a mistake. La fidelidad no significa que no vas a cometer It just errores. means that when you fall, you're going to get back up. Además significa que cuando caes te vas a levantar. When you get tired, you're going to return back to the source. Que cuando te canses vas a regresar a la fuente. It's that consistency of returning back to God over and over again. Es esa constancia de regresar a Dios una y otra vez. And ultimately, that is what I want in my life, and hopefully you want in your life. Y eso es lo que yo quiero, finalmente eso es lo que yo quiero para mi vida y espero que eso es lo que quieras tú I para don't tu want to vida. just start well. No nomás quiero comenzar bien, I want to be able. I don't only want to be faithful when it's easy. no nomás quiero ser fiel cuando sea fácil, I want to keep walking with Jesus quiero day after caminar day. con Jesús día tras día. I want to remain faithful through every season. Quiero mantenerme fiel en toda temporada. I want to reach the end of my life still trusting God. Quiero llegar al final de mi vida todavía confiando en Dios. Because in the end, Porque al final the goal isn't simply to start the race. la meta no es solamente comenzar la carrera, The goal is to finish it faithfully, la right? meta es terminarla And fielmente. that brings me ¿Verdad? to the last point. Y eso me trae al último punto. Faithfulness finishes. La fidelidad. La fidelidad fidelidad llega hasta hasta el el final. final. Tell your neighbor, faithfulness finishes. Dile a tu vecino, la fidelidad llega hasta el final. In 2 Timothy 4:7, we see Paul kind of at the end of his life. Miramos en 2 Timoteo 4:7 a Pablo que está casi al final de su vida. I think we all have heard this verse. Y creo que todos hemos escuchado ese I have fought versículo. the good fight. He peleado la buena I batalla. have finished the race. He acabado la I carrera. have kept the faith. He guardado la fe. So Paul's looking back at his life, So, Pablo está mirando a su vida and he's been through a lot. y él ha pasado por mucho. He's been rejected, Él ha sido been rechazado, beaten in lo han prison. golpeado en la cárcel. but when he gets to the end of it, Pero cuando llega al final, he's able to say, I finished. él podía decir, he terminado. He doesn't say that it was easy. Él no dice que es He fácil. says, I have finished the race. Él dice, he peleado I la have kept the carrera, faith. he guardado la fe. And I think there's something powerful about being able to finish what God called you to do. Y yo creo que es algo poderoso que puedas terminar algo que Dios te ha llamado a hacer. Like I said, starting is exciting, Como ha dicho, comenzar trae emoción, but finishing requires something different. pero terminar requiere algo diferente. It requires faithfulness. Requiere fidelidad.
The question is, will I still be running when the race gets difficult, as I've said before? La pregunta es, ¿voy a estar todavía corriendo cuando la carrera se ponga difícil start como the lo he hecho race. antes? ¿Puedo comenzar la carrera? But I want to finish well. Pero quiero terminar bien. And when we think about finishing faithfully, Pero cuando pensamos en terminar fielmente, I think about those words that Jesus said in Matthew 25 pienso esas palabras que dice en Mateo when 25, he talks about the parable of the talents. cuando habla de la parábola de los talentos. We know the story. I'll try to paraphrase it. Conocemos la historia, lo voy a So tratar de there's hacer corta. a master going out of town, Hay un dueño un amo que va a salir del pueblo and he entrusts his servants with different amounts of talents. y or money. él tiene confianza en sus servidores con diferentes cantidades. To one he gives them 5, A uno le da 5, one he gives 2, a uno le da 2 and one he gives 1. y al otro le da 1. And I think that detail is important Y ese detalle es because they importante didn't all receive the same thing. porque no todos recibieron lo mismo, They didn't all have the same responsibility, no todos tuvieron la misma responsabilidad, but each one of them pero cada uno was responsible for what the master put in their hands. era responsable por lo que el amo le puso en sus manos. And that takes me way back to the question, right? Y eso me lleva para atrás a la pregunta. Can God count on me what he has placed in my hands? ¿Puede Dios confiar conmigo con lo que ha puesto en mis manos? Because a lot of times we spend a lot of time Porque muchas veces pasamos mucho tiempo looking at what God placed in somebody else's hands. mirando lo que Dios ha puesto en las manos de otras personas. We compare our gifts. Comparamos nuestros We talentos, compare our opportunities. We compare our families. comparamos nuestras oportunidades, comparamos nuestra familia, We compare where somebody else is in life compared to ours. comparamos la vida de otros a comparación de nosotros. But in the parable, Pero en la parábola, the master's not asking the servant with 2 talents, el amo no le está preguntando al siervo de 2 talentos, why didn't you have 5? porque no tiene 5. He asked him, what did you do with the 2 that you were Le given? dijo, ¿qué hiciste con los 2 que te di? God isn't going to ask me Dios no me va a preguntar a mí to be faithful with what he put in your hands. de ser fiel con lo que ha puesto en tus manos. He's not going to ask you to be how faithful you were with the stuff that they put in your neighbor's hands. No te va a preguntar a ti qué tan fiel has sido con lo que puso en las manos de tu He's vecino. asking me to be faithful with my stuff, No está preguntando que sea fiel con mis cosas, with the con lo, stuff that he put in my hands, lo que ha puesto en tus manos, with my gifts, con tus talentos, my responsibilities, my calling. tu responsabilidad, tu llamado. And when the master returns, though, Y cuando el amo regresa, we see that he says something to his servants miramos que él le dice algo a sus siervos, who had been faithful with what he was given. They were given. que fue el que fue fiel con lo que les dio. Matthew 25:21 says, Mateo 25:21 dice, the master was full of praise. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling the small amount, so now I'll give you much more responsibilities. Let's celebrate together. el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esa pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Think about Ven a those- celebrar conmigo. Think about those words for a moment. Piensa en estas palabras. por un Well momento. done, good and faithful servant. Buen hecho, mi buen siervo fiel. He's not saying well done, good and impressive servant. No está diciendo buen hecho a mi buen siervo impresionante. He's not saying well done, good and talented servant. No está diciendo buen hecho mi siervo y talentoso. Good and successful servant. Buen exitoso siervo. He says good and faithful servant. Está diciendo buen y fiel siervo. Those are the words I want to hear Esas son las palabras que quiero escuchar when they come to the end. cuando venga al final. Was I faithful with what God gave me? He sido yo fiel con lo que Dios me ha dado. I don't want people to say that I served in church. No quiero que la gente diga que serví en la iglesia. I want to be known as the faithful one. Yo quiero ser conocido como el fiel. I want to be the faithful as a husband. Yo quiero ser fiel como esposo. I want to be faithful as a father. Quiero ser fiel como padre. I want to be faithful as a servant to God. Quiero ser fiel como siervo a Dios. I want to be faithful with opportunities that He gave me. Quiero ser fiel con las oportunidades que me da. Because ultimately, my goal isn't to impress people. Porque mi meta no es impresionar a la gente. My goal is to please God. Mi meta es agradar a Dios. And one day when my race is finished, Y un día cuando termine mi carrera, and hopefully when you get to the end of the y race, espero que cuando tú termines tu carrera, I want to be able to say what Paul said, right? quiero que me diga lo que Pablo dijo. I have fought the good fight. He peleado la buena I batalla. have finished the race. He acabado la I have carrera. kept the faith. He guardado la fe. And more than anything, I want to hear Jesus say those words. Y más que nada quiero escuchar que Jesús diga esas Well palabras. done, good and faithful servant. Buen hecho, mi buen siervo fiel. I want to be able to see what God put in my hands
Quiero, I was faithful with it. quiero mirar que con lo que Dios puso en mis manos, que yo fui fiel con eso. In the end, faithfulness isn't about how much was placed in my hands. Al final no es con lo que Dios, Lo cuánto Dios ha puesto en mis Faithfulness is manos. about what I did with what He placed in my hands. Fidelidad es lo que hice con lo que Dios puso en mis manos. And that brings us back to where we started this message. Y eso nos trae para atrás como comencé este A mensaje. simple question. Esta pregunta tan Can fácil. God count on me? ¿Puede Dios contar conmigo? God is faithful, right? Dios We know es that. fiel, ¿verdad? He's always Conocemos been eso. faithful. Siempre ha He sido will continue to be fiel. Va a faithful. continuar a ser fiel. Even when we weren't faithful, He was faithful to Aun us. cuando nosotros no somos fieles, Él ha sido fiel. But today we ask that question, can God count on me? Pero hoy preguntamos esa pregunta, ¿puede Dios contar conmigo? And I don't want this to feel like a word of condemnation. Y no quiero que esta se escuche como una palabra de condenación. I want us to hear this as an invitation from the Holy Quiero Spirit que lo escuchemos como una invitación del Espíritu to Santo examine our lives. para examinar nuestras Because vidas. maybe there are some areas in your life where you are faithful, Porque a lo mejor sí hay unas áreas en nuestras vidas que somos fieles, but maybe there are some areas in your life, if you're honest, that you're not really taking care of, pero a lo mejor sí hay unas áreas en nuestras vidas, si somos honestos, que no hemos estado cuidando, that we've been inconsistent with. que no hemos sido consistentes en ellos. Maybe we've made a commitment, but we haven't taken it seriously. A lo mejor hicimos un compromiso, pero no lo hemos tomado en serio. Maybe we've been asking God for something bigger, but we're neglecting the small things that He put in A our lo hands. mejor le hemos estado pidiendo algo a Dios más grande, pero no dejamos lo pequeño que ha puesto en nuestras Whatever it is, I manos. know the Holy Spirit can reveal that to us and But- put His finger on it. Cualquier cosa que sea, el Espíritu Santo puede revelar eso a nosotros. Not to shame us, not to condemn us, No para avergonzarnos o but condenarnos, to change us. pero para cambiarnos. I'm going to ask you guys to stand up Les voy a pedir as que we se pongan finish. de pie. Because remember that faithfulness is the fruit, Recuerden que la fidelidad es un fruto and it grows when we're connected to the y source, crece cuando estamos conectados a la fuente, which is Jesus. que es Jesús. Jesus says in John 15:5, I am the vine, you are the branches. Apart from me, you can do nothing. Porque en Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, porque separados de mí nada podéis hacer. And it's important because I don't want us to walk away thinking that all we have to do is just try harder. Y eso es importante porque no quiero que se vayan pensando que lo único que tengo que hacer es tratar más I need to duro. do better. Tengo que ser mejor. That's not the question. That's not the answer. Esa no es la The respuesta. answer is that we just stay closer to Jesus. La respuesta es, necesito mantenerme más cerca a We need to be Jesús. connected to Jesus. Tenemos que estar conectados Because a the closer Jesús. that we walk with Him, Porque lo más cercano que caminemos con Él, the Holy Spirit starts changing that character in us. el Espíritu Santo empieza a moldear ese carácter en nosotros. The more I surrender to Him, Entre más me rindo a the Él, more He produces His fruit in me. lo más produce su fruto en mí. Love, joy, Amor, gozo, peace, patience, paz, kindness, paciencia, goodness, excelencia, gentleness, amabilidad, self-control, dominio propio, faithfulness. fidelidad. Our prayer needs to be that Holy Spirit make me faithful. Nuestra oración tiene que ser, Espíritu Santo, hazme fiel. Make me faithful in the small things. Hazme fiel en las cosas Make me pequeñas. faithful in my feelings when my feelings change. Hazme fiel cuando mis emociones cambian. Make me faithful when I'm tired. Hazme fiel cuando estoy cansado. Make me faithful all the way to the end, God. Hazme fiel hasta el final. I don't want to just start well. No nomás quiero comenzar I want to bien, finish well. quiero terminar bien. Amen. Amén. I want to pray, Quiero orar and I want you to think about y quiero que piensen, what has God entrusted in your hands now, ¿qué ha confiado Dios en mis manos ahorita? and ask God, have I been faithful with that? Y pregunta a Dios, ¿he sido fiel con esto? Whether it's your family, Si es tu familia, your ministry, tu ministerio, your job, tu trabajo, your children. tus hijos. God, have I been faithful with it? Dios, ¿he sido fiel con esto? And if the answer is no in Y- some area, Y si la respuesta es no en una de estas áreas, bring it to God and ask for forgiveness. tráelo a Dios y pídele perdón. And ask Him to produce that fruit of faithfulness in you. Y pídele que produzca ese fruto de fidelidad. That's what faithfulness is. Eso es lo que la fidelidad es. It means you keep returning to the one who is faithful. Significa que regresas a aquel que ha sido fiel. Today, just take a moment, just say, I want to come back. Hoy nomás toma un momento y decir, quiero I regresar. want to come back to what you call me to do. Quiero regresar a lo que tú me has I want llamado a to come hacer. back to my commitment. Quiero regresar a mi I want to compromiso. come back to prayer, God. Quiero regresar a la oración. Not in my own strength. No en mis propias fuerzas. Not because I promise that I'm never going to struggle again, No porque prometo que nunca voy a batallar. but because I need the Holy Spirit to produce in Pero me porque necesito que el Espíritu Santo produzca en what I mí cannot produce on my own. lo que yo no puedo producir por mí mismo. Let's pray, God, you've been faithful to me. Vamos a orar. Dios, tú has sido fiel conmigo.
So help me become more faithful to you. Ayúdame a ser más fiel contigo. Thank you, God, because you've been faithful. Gracias Dios porque tú has sido fiel. Tell them, thank you, God, because you've been Dile faithful. gracias Dios porque tú has sido fiel. We recognize your faithfulness, God. Reconocemos tu fidelidad. You have been Dios. faithful through me through every season. Tú has sido fiel en cualquier temporada. You have been faithful when we understood what's going on and what we didn't understand. Tú has sido fiel cuando entendíamos que estaba sucediendo y cuando no You entendíamos have que been estaba faithful sucediendo. when we were strong and when we were weak. Tú has sido fiel cuando éramos fuertes y cuando éramos débiles. You have been faithful, God, even when we have failed you. Tú has sido fiel aún cuando nosotros hemos fallado. Today, God, Hoy Dios, search our hearts. escudriñe nuestros Show us corazones. areas in our lives where we have not been faithful. Enséñanos áreas en nuestras vidas donde no hemos sido fieles. Show us what we have neglected. Enséñanos lo que hemos dejado. Show us where we have become more inconsistent. Enséñanos donde no hemos sido inconsistentes. Maybe where we have allowed our feelings, our comfort, A mejor donde hemos dejado que nuestros sentimientos, nuestro confort, our distractions, our circumstances, God, distracciones, have circunstancias pulled us away from being faithful to que you. nos ha sacado de ser fiel hacia ti. Holy Spirit, produce that fruit in us. Espíritu Santo, produce ese fruto en nosotros. Make us faithful people. Haznos gente fieles, Faithful in the relationship with you. fieles en nuestra relación Faithful in our contigo, homes and our marriages. fieles en nuestras casas, en nuestros matrimonios, Faithful with our children and our work. fieles con nuestros hijos, con nuestro trabajo, Faithful in the ministry, God. Faithful with our time. fieles en nuestro ministerio, fieles en el tiempo, Faithful with the resources you put in our hands, fieles con God. los recursos que has puesto en nuestras Faithful manos, with every opportunity you put in front fieles of con us. cualquier oportunidad que tú has puesto enfrente de nosotros. God, teach us to be faithful in those little things. Dios, enséñanos a ser fieles con esas cosas Give us pequeñas. strength to remain faithful when it costs us something, God. Danos fuerzas para mantenernos fieles cuando nos cuesta algo. Help us remain faithful when we feel unmotivated. Ayúdanos a mantenernos fieles aun cuando no lo sintamos. And give us the grace to remain faithful all the way to the end, Y God. danos la gracia para mantenernos fieles hasta el final. We don't want to just start well, we want to finish well. No queremos nomás comenzar bien, queremos We terminar want to bien. hear the voice of God saying, Queremos oír tu voz de decir, well done, good and faithful servant. buen hecho, mi buen siervo fiel. God, let your faithfulness be visible through us. Señor, deja que tu fidelidad sea visible en And we nosotros. surrender ourselves to you Y today. nos rendimos a ti hoy. In the name of Jesus. En el nombre de Thank you, God. Jesús, gracias Amen. Dios. Amen. Amén. And again, Amén. Un aplauso a Dios. Gracias a Un Dios por tu aplauso. fidelidad.